kasih saudara kalau bisa kita ingatkan. This month is the month of love. Saya sangat bersyukur saudara karena ada hari Valentine, hari kasih dalam kehidupan kita saudara. I'm thankful for there is Valentine's Day in our lives. Seringkali kita diingatkan. One time you are reminded. Dunia itu sangat mengenal dan memuja akan cinta atau kasih itu saudara. The world truly recognize and they praise this act of love. Makanya mereka mengingat akan hari Valentine saudara. Therefore they recognize Valentine's Day. Mudah untuk kita temukan juga kalau saudara pergi store, saudara pergi ke kantor bahkan. We can see this when we went to stores, for example. Bahkan kalau saudara pergi kantor mungkin. Maybe you went to the office. Di kantor saya itu saudara kalau pada saat Valentine begini, setiap hari saudara di lobby itu ada orang yang jualan cookies, jualan coklat, jualan bear, teddy bear, jualan hati-hati gitu, heart. If you go to my office, you will see people selling bears, chocolate, and so on. Ada red balloon. There are red balloons. Orang-orang pakai red dress. People wearing red dress. Ada red chocolate, nah just kidding. Coklat hanya hitam, hanya coklat saudara. Tetapi mungkin saudara juga kalau saudara terima dalam email, kadang-kadang saudara dalam Hotmail saya terima email dari Best Buy mengatakan buy your Valentine iPad, gitu saudara. So sometimes I receive email from Best Buy, for example, that says buy your Valentine's iPad. Hubungannya iPad sama Valentine itu saya nggak ngerti, but they link it all together, saudara. So the connection between iPad and Valentine's, I cannot figure it out. Kalau saudara mendapatkan koran-koran Macy's, saudara bisa buka. Kalau saat buka, gambar-gambarannya ada juri-juri yaitu heart-shaped pendant. If you open up this magazine from Macy's, you will see this heart-shaped pendant. Bukankah suatu yang luar biasa? Dunia merayakan begitu, kasih itu dirayakan oleh dunia. Isn't this something that's amazing that the world is celebrating love? Sepertinya di-advertise-kan saudara untuk kita semua. Seems to be advertised for all of us. Tetapi seringkali dalam kehidupan mereka juga tidak menghidupi akan kasih itu dalam kehidupan mereka. Oftentimes in their lives, they do not live this life full of love. Saudara, dalam Together Forward bulan Februari ini kita akan belajar saudara. In our team Together Forward in the month of February. Kita akan belajar tentang love rules di dalam seri firman Tuhan yaitu Love Rules. We're going to learn from this series, Love Rules. Karena di dalam Together Forward, pada saat kita maju bersama dengan Tuhan, because in Together Forward, when we move forward with God, Tuhan itu mau membawa kita mengikuti jejaknya. God wants us to follow on His footsteps. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan yaitu follow, mengikuti. Therefore the word of God says follow. Dan Tuhan ingin merubah kita. And God wants to transform us. Tuhan mau merubah kita, mau membuat kita. He wants to make us untuk membawa kita ke dalam kasih yang original yaitu kasih Kristus dalam kehidupan. Bring us into His original love. Supaya kita bisa mengenal dan melihat kasihnya di level yang lebih dalam lagi, saudara. We can recognize Him and see even supaya deeper level of love. Supaya kita bisa menerima kasihnya yang lebih dalam lagi. We can receive His love, a deep dan and pada even pagi deeper hari love. ini Tuhan juga mau kita membawa kita untuk mempunyai hati yang lebih besar lagi. And today, this morning, God wants to bring us to have an even greater love. Mempunyai hati seperti Kristus. A heart like Christ. Mempunyai hati yang mempunyai kasih dalam kehidupan kita. A heart full of love in our lives. Kita datang lagi untuk kita setiap kali kita datang di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, kita ingin hati kita mau di-stretch sama Tuhan. Every time we came into this word, we want our heart to be stretched. Tuhan mau renggangkan hati kita. God want to loosen up our Tuhan hearts. mau meluaskan hati kita. Want to expand our heart. Mau tarik hati kita. Want to pull up our hearts. Karena itu judulnya pada pagi hari ini kita akan belajar dalam firman Tuhan yaitu enlarge. Therefore this morning we want to learn about the word enlarge. Di dalam journey kita akan belajar sama-sama di dalam discipleship journey saudara. Kalau saudara bisa lihat di sini. We want to look through here the discipleship journey. Di dalam CAM yaitu kita belajar tentang kasih Tuhan pada bulan ini. In this CAM series we want to learn about love. Saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar lebih lagi. This morning we are going to learn together. Saudara excited pada pagi hari ini untuk kita belajar sama-sama. Mari kita buka dari buku Markus. Let's open together in book of Mark. Pada saat saya mendapatkan outline dari Jakarta, pada saat saya mempersiapkan akan firman Tuhan ini, Tuhan memberikan suatu firman yang luar biasa dari Markus 1 ayat 4 sampai 8, saudara. When I look into this material that's provided by FGF Jakarta, I got a great revelation from this book of Mark 1, verse 4 to 8. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia dan Ivan akan membacakan dalam bahasa Inggris. So, I will read in Indonesian, I will read in English. Saya akan baca di dalam Markus 1 ayat 4 dikatakan, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan,
bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. And so John the Baptist appeared in the wilderness, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan dikatakan. So the whole Judean countryside and all the people of Jerusalem went out to him. Confessing their sins, they were baptized by him in the Jordan River. Dan ayat ke-6 dikatakan Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. John wore clothing made of camel's hair with a leather belt around his waist, and he ate locusts and wild honey. Ayat 7 dikatakan inilah yang diberitakannya sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Verse 7, and this was his message. After me comes the one more powerful than I. The straps of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. I baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. Saudara, kita akan renungkan sama-sama firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Let's ponder upon this word. Message yang sangat simple dari kehidupan daripada Yohanes Pembaptis yang kita bisa lihat. It's a simple word about the life of John the Baptist. Message-nya sangat simple kalau saudara baca. A simple message. Di ayat keempat dikatakan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. The first verse says repent and for the forgiveness of sins. Saudara, Tuhan mengasihi kita. So God loves us. Tetapi Tuhan juga mau ada suatu pertobatan dalam kehidupan kita, saudara. God also wants there to be repentance in our Makanya lives. pada saat Yohanes Pembaptis berkata-kata, Yohanes Pembaptis mengatakan bertobatlah. Therefore, John the Baptist says, repent. Dan Allah akan mengampuni dosamu. God will forgive you. Tuhan mengasihi kita, tapi Tuhan ingin kita ada pertobatan dalam kehidupan kita senantiasa. God loves us, but he wants there to be repentance in our Dan lives. dikonfirmasikan juga kalau saudara membuka dalam buku Matius 3, dikatakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. And also, if you open in Matthew 3, it says, repent, for the kingdom of heaven is near. Saudara, Yohanes Pembaptis ini seorang yang sangat luar biasa, saudara. So John the Baptist is an amazing person. Sangat luar biasa. Saya waktu merenungkan firman ini seorang yang sangat luar biasa. Someone who is truly amazing. Kalau saudara lihat di kata-kata di ayat kelima dikatakan, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh Yudea. It's mentioned in verse 5 that come the people from whole Judean countryside. Dan dikatakan semua penduduk Yerusalem. It was mentioned also all the people of Jerusalem. Dikatakan apa? Semua, all, yaitu semua, dan dikatakan apa? Seluruh. It was mentioned all and the whole. Dan bahkan saudara, kalau saudara membaca cerita yang sama daripada Yohanes Pembaptis di buku Matius, dikatakan yaitu dari semua juga, dari seluruh daerah sekitar Yordan juga datang kepada dia. And if you also read the book of Matthew, it also says people from around the river, Jordan River, come to him. Saudara, kalau Yohanes Pembaptis ini nggak populer, If John the Baptist was not popular, saya nggak tahu apa lagi yang bisa disebut populer, saudara. then I don't know what else can be more popular. Sangat populer sampai seluruh daerah Yordan datang. It was so popular that the people from near the Jordan area Seluruh came to daerah him. Yudea datang. All from all Judean come to him. Dan semua penduduk Yerusalem datang kepada dia, mengaku dosa dikatakan dalam firman Tuhan. And all the people in Jerusalem came to him to repent. Nah, saudara, saya bayangin karena saya dalam Instagram. So I was imagining this because I'm in Instagram. Kalau saat itu ada Instagram, saudara, untuk setiap foto dia membaptis orang, If there's a picture for each person being baptized, kira-kira berapa foto dia post di dalam Instagram account dia, saudara. imagine how many pictures that he's going to post in his Instagram. Dan kalau dia orang yang begitu populer, berapa orang yang follow dia kira-kira, saudara? And he was so popular, how many people actually follow Nah, him? saudara, saya iseng karena saya iseng orangnya. So saya lihat yaitu Kim Walker Smith. Saudara tahu dia sangat terkenal. So if you compare this with Kim Walker Smith, Saya belum sempat lihat Presiden Obama, mungkin next time saya mau lihat Presiden Obama I haven't berapa got- followernya. I haven't got the chance to look at President Obama, but Jadi saya iseng, saya cek followernya Kim Walker Smith ini berapa sih? Saya kepengen tahu aja I gitu, just saudara. want to find out how many followers this Kim Walker Smith actually Siapa yang has. bisa tebak kira-kira berapa? So how many can guess? Berapa? 7 million. Oke, good number.
7 juta katanya. 7 million. Itu satu Jakarta itu 7 million loh. Oke, ada lagi tebakan? Any other guess? Saudara, yang benar yaitu 250.000, saudara. Nggak Right nyampe answer. 7 million. So the right answer is 250,000. Hanya 250.000, saudara. It's only 250 people. Saudara bisa 250,000 bayangin. people. Itu aja sudah begitu populernya, saudara. You can imagine that even that. Nah, he saudara was coba very bisa tebak, popular saya already. followernya berapa, saudara? Can you imagine how many followers Marcus have? Maybe less than 50, saudara. 69. Ada yang on Instagram checking. Someone says 69. Maybe very kecil, nggak bisa dibandingin sama 250.000, saudara. We cannot be compared with this 250,000. Nah, Yohanes Pembaptis ini seorang yang luar biasa, pengikutnya begitu banyak, saudara. So this John the Baptist is someone who is truly Tapi amazing. kalau saudara baca firman Tuhan ini, ada suatu kata-kata yang sangat luar biasa kita bisa baca pada pagi hari ini. But if you read through this word together, Ini yang diberitakannya, this is what he dikatakan told dalam us. firman Tuhan. This was his message. Dia bisa bawa message apapun ke semua orang, tapi message-nya dia, coba saudara perhatikan. If you pay attention to verse 7, this was his message. Suatu message yang luar biasa, dia bisa pilih begitu banyak message, He could choose so many messages, tapi message-nya dia cuma satu, saudara. but his message there's only one. Coba kita baca sama-sama. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku nggak layak. So after me comes the one more powerful than I. The straps of wood sandals I'm not worthy to stoop down and untie. Kalau saya membungkuk membuka sepatunya Peter, for example. If I stoop down and untie Peter's shoes, for example, Berarti saya sudah benar-benar rendah, saudara. That means Karena I'm- saya harus membungkuk dan membuka kaki. then I'm truly down low, Tapi basically. dia mengatakan, Yohanes Pembaptis mengatakan lebih daripada itu. Dia mengatakan, But John the Baptist says more than that. buka aja nggak layak. Even untying, he's not worthy. Ini orang yang sungguh luar biasa yang Tuhan pakai secara luar biasa, saudara. This is someone who is truly Kalau amazing. kita mau berbicara tentang hati yang besar, If you want to talk berjiwa about, besar, want to orang talk yang about berjiwa an besar, enlarged heart, kita bisa belajar banyak dari Yohanes Pembaptis. then we can learn from John the Baptist, Orang yang sungguh luar biasa. an amazing person. Saudara, kita akan belajar 3 hal dari kehidupan Yohanes Pembaptis. So we're going to learn 3 things from John the Baptist. Yang pertama, yaitu dia orang yang mengerti akan fokus kepada purpose daripada Tuhan, bukan dia pun sendiri. So number Saudara. 1, he's someone who understood the way to focus on God's purpose. Dia tahu tujuan hidup dia, He understood his life purpose. dia tahu hidup dia, He knew his life. dia tahu tujuan kemana dia mau pergi, maka dia nggak hidup sembarangan, saudara. He knew where he was going. Therefore, he did not live haphazardly. Dia memilih untuk hidup sesuai dengan purpose yang Tuhan taruh dalam kehidupannya. He chose to live according to the purpose that God has put on him. Dia nggak mencari kemuliaan untuk diri sendiri, saudara. He's not looking for personal glory. Dia nggak mencari popularity. He's not looking for popularity. Mungkin dia populer, banyak orang ikutin dia, banyak orang melihat dia, tapi dia nggak mencari popularity. Maybe he was popular. Many people are looking for him, but he was not looking for it. Dia nggak trying to gather followers yang banyak untuk mengikuti dia, saudara. He was not trying to gather lots of followers. Dia nggak berusaha mencari puji-pujian dari manusia. He's not looking for praises from men. Dia nggak nyari posisi, He's not looking for position. dia nggak nyari akan kekayaan, saudara. He was not looking for wealth. Dia hanya fokusnya satu, His focus is one. hanya tujuan hidup dia sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. That his life's purpose is according to Dia what nggak God has mudah, in store saudara, for him. distracted dengan segala sesuatu yang dunia berikan. not- Dia hanya fokus yang satu aja dia. He's not easily distracted by the world's. Dia He's only focused on one thing. dia nggak membuat rencana sendiri, saudara. He did not try to make his own Tapi dia plan. hanya fokus kepada tujuan hidup yang Tuhan berikan dalam He's kehidupannya. focused into what God has planned for him. Dikatakan, you cannot fulfill God's purpose for your life while focusing on your own plan. Kita nggak bisa, saudara, bisa fokus ke dalam tujuan hidup daripada Tuhan saat kita membuat plan-plan, membuat rencana-rencana sendiri. So there's this saying that you cannot fulfill God's purpose for your life while focusing on your own plans. Saudara, apa tujuan hidup dia? So what is his plan? What Nah, is saudara, his purpose? Kita lihat dalam firman Tuhan, ini tulisannya mungkin rada kurang kelihatan ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Matius 3 ayat 3 dikatakan, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun.
Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Let's look together through Matthew 3 verse 3. This is he who was spoken of through the prophet Isaiah, a voice of one calling in the wilderness, prepare the way for the Lord, make straight paths for him. Dia benar-benar mengikuti purpose hidup dia. Tujuan hidup dia itu dia ikutin terus. He's truly following his life's purpose. Yaitu 2 kata-kata, one sentence, yaitu persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. It is this one sentence made of 2 words. One sentence, prepare the way for the Lord, make straight paths for him. Dia fokusnya itu aja, saudara. That's his only focus. Dia nggak fokus anything else, dia hanya fokusnya persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. So he did not focus on other things, only these things. Prepare the way for the Lord and make straight paths Saudara, for him. kalau saudara cari di Alkitab, saudara, If you look into the Bible, nggak ada orang lain dalam Alkitab there's no other people in the Bible yang kerjaannya itu kayak dia itu nggak ada, saudara. whose duties or responsibilities like Saudara his. bisa cek sendiri. You can check yourself. Setiap orang yang dipanggil Tuhan, Every single person that's called by God, ada yang jadi raja, someone become king, ada yang jadi prime minister, become prime minister, ada yang menjadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan, someone who is amazingly ada used yang by God, dibakar nggak mati, someone who are burned but ada yang masuk unharmed, kandang singa, who get into the lion's den, ada yang mempunyai firman-firman nabi. someone who have this word from God himself, the prophet. Sangat luar biasa. It's amazing. Membuat banyak mujizat, Made many miracles. memimpin 3 juta orang keluar dari tanah Mesir. Led 3 million people out of Setiap orang Egypt. panggilannya luar biasa semua, bisa dilihat orang. So each person has their own amazing callings. Tetapi panggilan Yohanes beda, saudara. But the calling for John is different. Kalau dia bisa mikir, am I born at the right time? Apakah saya itu dipanggilnya tuh waktu yang tepat? Karena kerjaannya dia cuma bersihin jalanan. If you can think about this, he can imagine like, am I born in the right time? Right now his duty is just setting up the path. Saudara, kalau jalanan di kantor atau jalanan di depan rumah kita, berapa yang daripada kita yang tahu jam berapa dan berapa sering ada orang yang bersihin jalanan, saudara? So the path in front of your office or your home, do you know how often or at what time they are being cleaned up? Berapa orang kalau misalnya ada electricity mati, saudara lagi tidur dalam rumah, ada orang yang pergi dan membenarkan electricity itu, misalnya kabelnya segala, mereka yang membenarkan malam-malam. Saudara tahu nggak? So do you know, Saudara. if, for example, if you're at home at night and the electricity goes down and someone is actually awake trying to fix it. Ada orang yang mempersiapkan, saudara. So there's someone who actually preparing for it. Ada orang yang mempersiapkan jalanan itu supaya bersih, supaya saudara bisa berangkat. So there's someone actually preparing the path so you can go. Ada orang yang malam-malam membenarkan kalau misalnya ada problem, ada orang konstruksi yang membenarkan jalanan kita pergi, saudara. So there's someone who actually working construction on the road. For Tanpa example. kita sadari ada orang yang mempersiapkan jalan untuk kita. So without realizing it, there's someone who is preparing the path for us. Saya sering kali mengajar anak-anak saya, kamu remember, because mama kamu itu mempersiapkan segala sesuatunya untuk kamu. So Saya selalu oftentimes mengingatkan. I taught my kids like get yourself prepared because your mom is preparing the path for Sering you. kali kita lupa, saudara. So oftentimes we forget. Tapi Yohanes Pembaptis, seorang yang walaupun panggilannya hanya membersihkan jalan, mempersiapkan jalan, dia nggak mau tujuan hidup dia itu sia-sia. But John the Baptist, whose life purpose is Dia to tetap prepare the path, fokus, dia nggak mencari posisi, dia nggak mencari popularity, saudara. He Dia wants to nggak stay mencari focused. puji-pujian dari orang. Yang dia peduli hanya satu, yaitu tujuan hidup dia di-fulfill. he's not looking for other purposes, for wealth, for example. His Sam- only purpose is to make the straight path for Jesus. Yang lebih luar biasa sampai hari terakhir hidupnya pun, saudara. Amazingly, until the end of his life, Kalau saudara kita nggak usah buka, tapi di dalam Matius 11 dikatakan, dia mengatakan kepada Yesus, apakah engkau yang kami nantikan atau kami masih menunggu lagi, dia katakan. in Matthew 11, Pertanyaan dia. in Matthew 11, he says that, are you the one that we are waiting for, or should we just wait longer? Apakah kita harus menunggu lagi? Should we wait longer, Atau kamu yang Tuhan janjikan? or are you the one that God has Dia promised? sampai us? akhir hidupnya pun yang dia concern apa, saudara? Yaitu tujuan hidup dia itu fulfill enggak? Apakah dia melakukan bagaimana Tuhan ingin jalan dipersiapkan untuk dia? So until the end of life, he's concerned with one thing: is his life purpose being fulfilled?
Saudara yang kasih Tuhan, hanya orang yang mengerti dan fokus hidup sesuai dengan tujuan Tuhan yang benar-benar bisa mempunyai hati yang besar. Only those who understand and understand God's purpose can truly have the true purpose. Saya akan ulangi sekali lagi, hanya orang yang benar-benar mengerti dan fokus tujuan hidup daripada Tuhan, itu yang mempunyai hati yang besar, saudara. Only those who truly understand and focus on God's purpose, that person will have the true Apapun purpose in his panggilannya, life. apapun panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Whatever calling that God has called Jadi upon pada us pagi hari ini, in our lives. challenge saya kepada kita semua, are we focused on God's purpose for us? So the thing that we want to discuss this morning, are we focused on God's purpose? Ayo kita simak hidup kita. So let's ponder upon our lives. Dikatakan dalam firman Tuhan yang kita belajar berkali-kali dalam Markus 1:17 dikatakan, and Jesus said to them, follow me, and I will make you become fishers of men. And we also often heard this from the book of Mark 17. And Jesus said to them, 1:17. follow me and I will make you become fishers of men. Siapa yang Tuhan taruh depan saudara-saudari? So who did God place in front of you? Mungkin hanya satu orang, Maybe there's only one person. mungkin banyak orang yang Tuhan taruh depan saudara-saudari. Maybe there are many people whom God puts in front Tapi of jangan you. lupa panggilan kita itu apa dalam kehidupan kita. But don't forget about your calling. Jangan distracted dengan hal-hal di sekitar kita. Jadi kita kehilangan fokus kita. So do not be distracted with things around you so you may lose your More than focus. anything, lebih dari segalanya panggilan kita adalah menjadi fishers of men. More than anything, our calling is to become fishers of men. Satu orang matter One person matter di dalam kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah. in the kingdom of heaven. Saudara, ini yang pertama yang saya belajar dari Yohanes Pembaptis. So this is the first thing that I learned Dia from John orang the yang Baptist. mengerti tujuannya dan dia bisa fokus tujuan hidup dia So he, yang understood, Tuhan berikan dalam kehidupannya. so he understood his purpose and he focused on this purpose. Yang kedua, saudara, Second point, dia mempunyai hati yang bersih. so he has a clean heart. Dia senang melihat orang lain maju dalam Tuhan. He's happy to see others grow. Saudara, pada saat Yohanes Pembaptis melihat Yesus, bagaimana Yesus hidup, bagaimana Yesus hidupnya dengan para pendosa, bagaimana Yesus melakukan segala sesuatu, bagaimana Yesus menjadi lebih populer daripada dia. When John, Apa the, yang dia rasakan dalam hati dia, saudara? when John the Baptist looked at Jesus, how he can do anything, he became more popular than him, what did he think? Dan apa yang bisa dia rasakan dalam hati dia pada saat dia harus mengatakan, yaitu dia yang lebih besar daripada saya, lebih berkuasa daripada saya dikatakan. So what did he think in his heart? What did he feel when he say that Jesus is more powerful than Karena him? Yohanes Pembaptis dan Yesus itu sepupu, saudara. Because John the Baptist and Jesus are cousins. Saudara mungkin punya sepupu yang lebih kecil, yang lebih bandel misalnya. Maybe you have a smaller, naughtier cousins. Nah, Yesus itu sepupu yang lebih kecil daripada Yohanes, And saudara. this is actually a younger cousin. Ada kemungkinan mereka berdua pun dekat karena Maria dengan Elizabeth dekat. And because there's a chance that both of them are actually really close because Mary and Elizabeth are very close. Kita juga seringkali ngalamin hal yang sama, saudara. Oftentimes we experience the similar things. Kita nggak menyadari bahwa sebenarnya orang sekitar kita tuh memiliki kemampuan yang lebih besar dari kita. We do not realize that there are others who have these abilities greater than ours. Seringkali kedekatan kita membuat kita nggak bisa melihat, membuat atau kita malah menghalang orang lain untuk maju. dalam Sometimes Tuhan. our closeness to another person actually hinder another person to grow. Pada pagi hari ini, mari kita belajar dari firman Tuhan. So this morning, let's learn from the Word of God. Apa yang kita rasakan pada saat kita lihat orang lain maju? What do we feel when we see other people grow? Apa yang kita rasakan pada saat kita melihat orang lain diberkati oleh Tuhan? What do we feel when we see other people being blessed by God? Apa yang kita rasakan pada saat kita melihat orang lain mungkin dapat berkat, kita menunggu berkat, Mas. Ya. What do we feel when we see other people receiving blessings while we are Mari waiting for the kita blessings? stretch, kita renggangkan hati kita. So let's stretch and enlarge our heart. Bagaimana kita membuat culture of support and love di How we sekitar can kita. create this culture of support and love. Saudara, kita harus buka spiritual mata kita supaya kita bisa melihat apa yang Tuhan ingin lakukan di sekitar So kita. let's open up our spiritual eyes so we can understand what God is planning to do in our lives. Mari kita bangun suatu budaya yang kita bisa senang melihat orang lain berkembang sesuai dengan potensinya dalam kehidupan dia. Let's build up a culture in which we can see other people grow and we can be glad about it. Kalau kita seorang pemimpin, kita harus mempunyai suatu culture yaitu empowering, bukan controlling, saudara. If we are a leader, then we should have this culture of empowering. Kita harusnya release, nggak limit mereka. We should Orang release yang them kita instead of pimpin. limiting them. Ini yang saya katakan sendiri kepada staf saya di kantor.
This is what I say to my staff at the office. Saya sering joking. I often joke with them. Mungkin sebentar lagi karena joke saya bisa di-fire. Because of my joke, maybe I will be fired. Karena saya sering bilang sama Chief Accounting Officer saya, I don't do anything at work. Because I said to my chief accounting officer, I said to them, to him, I never did anything at work. Jadi saya ajarin staff saya to do everything. Setiap kali saya meeting, setiap kali saya saya undang dia untuk dia belajar sama saya. So I taught all my staff to do anything. So every time I'm trying to learn something, I invited them to come. Perasaan ada pertanyaan yang complicated dari accounting, pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh. Saya bilang, saya mikir jawabannya, saya sudah tahu jawabannya, tapi saya ajak dia diskusi. Saya panggil. Saya bilang, ini ada isu, saya baru dengar dari field, saya sudah kira-kira tahu, tapi I want to get your input. Saya katakan demikian. So when there's this strange question, maybe something that I have already experienced from the field, I know the answers to this, but often I invited them just to discuss with them. Field itu maksudnya itu ya, karena kita di sentral, di corporate, jadi seringkali pertanyaan-pertanyaan dari setiap divisi, dari jadi concert, dari mana mereka datang menanyakan kita, call kita, dari LA, segala mereka call kita untuk jawaban. So by field, I mean like we are right now in the corporate office, but sometimes we have people coming from the other offices, like for example LA and so on. Jadi dari House of Blues gitu, ada manager accountingnya, mereka call kita, tanya. So there's for example House of Blues with the accounting manager coming to ask us these questions. Misalnya amphitheater, mereka call kita tanya, gimana kita accounting ini begitu. So for example from the amphitheater, someone. Nah saya ajarin staff saya ini saya ajarin sampai dia itu mungkin bisa replace saya suatu hari. So I taught this staff of mine until they may replace me one day. Prinsip saya kalau sampai saya harus keluar, saya mau dia bisa replace saya. My principle is that if one day I left the place, then I would like her to replace me. Jadi dia bisa replace saya. Dan saya sering joking, saya mengatakan, you can fire me tomorrow. She can do the job. Saya katakan begitu sama bos saya. I haven't joke around, you can fire me because he can do the job. Saya katakan gitu sama bos saya dan bos saya sering kali joke sama saya, you don't do anything, right? Dia katakan gitu. I said to my boss that you didn't do anything, right? Nah dia sering kali call saya, dia mengatakan, I know you're just sitting around doing nothing, so I'm gonna give you this project. Dia katakan begitu. And oftentimes, I know you're just joking around, but No, here's a new dia call saya, dia katakan, loh saya tahu kamu cuma duduk aja nggak ngapa-ngapain, jadi saya akan kasih kamu project baru, dia katakan gitu sama saya. So he said that because you're just sitting around doing nothing, just going to give you a new project. Saya cuma ketawa aja, every time dia joking juga sama saya. And often just laugh when he joke with me. Nah ini budaya yang kita ingin kembangkan saudara. Now this is the culture that we want to develop. Bukan budaya saingan, not a competition saudara. It's not a competitive culture. Tetapi suatu di mana kita saling membangun saudara. But we want to have a culture in which Kalau ada suatu we value one another. ember diisi sama kepiting hidup, kita masukin ke dalam situ. If there's this bucket in which we fill in with crabs, maka mereka, kalau mereka ingin keluar, mereka akan rebutan keluar saudara. and if they want to lift the bucket, then they are going to compete with one another. Yang satu akan jepit, satunya bisa naik gitu saudara. Then one of the crab will be pinched on the Mereka the akan other rebutan crab. untuk keluar dari bucket itu saudara. They're going to compete to lift the bucket. Dan akhirnya nggak ada yang keluar. And in the end, no one lives. Karena saling rebutan keluar. Because all of them, none is Nah, going to padahal kalau mereka mau mengalah dan satu sama lain membantu satu sama lain, mungkin ada kemungkinan mereka bisa keluar. if they are willing to give in, if they want to help one another, maybe some of them may be able to live. Kayak crawfish itu bisa keluar kadang-kadang. Like crawfish, sometimes they may live. Nah saudara, karena mereka rebutan, jadi akhirnya tidak ada yang bisa keluar. Because they are competing, none of them can live. Saudara, kalau saudara lihat kehidupan Yohanes Pembaptis, dalam Yohanes 1 ayat 35 dikatakan, If you look at the life of John the Baptist, from John 1:35, pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan kedua muridnya, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, sekali lagi dia mengatakan something, pada saat lihat Yesus lewat, dia bisa aja diem, tapi dia mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. so verse 35, the next day, John was there again with two of his disciples. When he saw Jesus passing by, he said, look, the Lamb of God. So when the two disciples heard him say this, they followed Jesus. Saudara, luar biasa Yohanes saudara. So John the Luar Baptist is amazing. Dia punya orang-orang yang mengikut dia malah nunjuk ke Yesus, jadinya malah
pengikut ini meninggalkan dia mengikuti Yesus. So he had these two followers, but when he pointed to Jesus, his followers just follow Jesus. Saudara, dia mengerti bahwa hatinya bersih, yaitu dia mau orang lain maju, walaupun dia melihat apa yang terjadi, saudara. So he understood that he had a clean heart. He wanted the others to grow. Saudara, yang menjadi masalah dengan competition, dikatakan oleh Seth Godin, So Seth Godin said something about competition. yang menjadi masalah dengan kompetisi adalah kita akan kehilangan kesempatan menentukan jalan sendiri, menciptakan metode sendiri, dan untuk menemukan jalan yang baru, saudara. So the problem with competition is that it takes away the requirement to set your own path, to invent your own method, and to find a new way. Karena kita sibuk dengan competition, jadi kita lupa mencari jalan kita itu di mana. So because we are too busy with competition, sometimes we forget the path, the way to set our own path. Kita nggak bisa menciptakan metode sendiri yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. For us to invent our own methods that Kita God nggak has bisa planned for menemukan us. jalan baru yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. To find a new way that God has planned for us. Orang yang berhati besar sangat suka love to see others grow. So people with this enlarged heart, they love to see others grow. Orang yang hatinya Tuhan renggangkan adalah orang yang love to see others grow. Someone whose hearts are being stretched up, someone who willing or really enjoy looking at other people grow. Jadi dua hal, saudara, dari karakter daripada Yohanes yang sungguh luar biasa. Yang pertama yaitu dia ngerti fokus dia. So Dan dia nggak biarkan apapun lain-lain membuat dia hilang fokus akan tujuan hidup dia. So there are two things. The first one is that John the Baptist really focused on his purpose. Yang kedua, dia nggak untuk diri sendiri, tapi dia melihat bagaimana orang lain grow. Itu yang lebih penting dalam kehidupan dia. And number two, he enjoyed watching other people grow. Yang ketiga, And the third point, dalam kehidupan Yohanes dikatakan trust, yaitu dia percaya rencana Tuhan yang spesifik dalam kehidupan dia, dia sangat percaya. the third point, that he trusts his specific plan for his life. Saudara, Roma 8:28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. So Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. Mungkin mudah bagi Yohanes untuk komplain, kok saya dapatnya seperti ini? Maybe it was easy for him to complain. Why did I get something like this? Bagaimana callingnya kalau bukan calling yaitu mempersiapkan jalan, gimana kalau callingnya saya seorang nabi aja deh? What if my calling is not to prepare the path, but instead I'm maybe a prophet? Atau misalnya bisa mujizat, Maybe I can do miracles. atau dia berdoa tiba-tiba api turun dari langit. Maybe if I pray, then fire will come up from the sky. Kan lebih fun, saudara, lebih exciting. It will be Gitu, more saudara. fun, it will be more exciting. Siapa yang nggak mau bisa berdoa api turun jebret gitu. Itu kalau dalam barbecue circle that's miracle. So- Truly miracle. Saya berdoa tiba-tiba jeder api mulai sendiri gitu. Wouldn't it be Padahal wonderful if we can pray and fire just came down from the sky? daripada saya nungguin sejam di kipas-kipasin nggak, apinya nggak normal-normal gitu. Instead of me suffer. just waiting and just fanning in flames. Actually itu terjadi, saudara. Terakhir kali saya masak untuk kantor saya 2 jam saya nungguin itu api untuk benar-benar nyala karena saya kehabisan propane gas. So Pada it saat only itu. happened the last time we prepared food for the office. So it takes me 2 hours to fan the flame Saya di because luar gitu the propane is perhatiin running apinya out. nyala mati, nyalain apinya nggak naik segala. Wah 2 jam, saudara, untuk nyalain api. So it took me 2 hours to light up the flame. Kan enak kalau misalnya tinggal berdoa, Tuhan nyalain apinya jebret, nah, nyala gitu ya. Isn't it wonderful if you just pray and the fire just set the flame right away? Mungkin mudah bagi Yohanes untuk komplain. Maybe it was easy for Kenapa nggak jadi kayak Abraham aja diberkati banyak anak cucu gitu loh. why not just like Abraham, you're blessed with these descendants, Misalnya jadi seperti raja, seperti Daud gitu. like a king like David. Atau jadi Salomo yang punya banyak istri. To become Solomon who had Just kidding. many wives. Just kidding. Tapi Yohanes nggak komplain, saudara, dengan semua itu. But John did not complain. Dia percaya rencana Tuhan dalam kehidupan dia. He trusts in God's specific plan. Di dalam firman Tuhan dikatakan yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. The word of God says, those who have been called according to his purpose. Panggilan saudara mungkin nggak sama. Your calling maybe is not the same. Tapi yang kita perlu ingat yaitu panggilan setiap daripada kita, masing-masing daripada kita,
But we have to understand that each and every one of our callings, Bukan karena rencana kita, saudara. because it's not because of our plan. Bukan kita yang buat rencana sendiri. It's not us who make these plans. Tapi kita menyesuaikan dengan rencana Allah dalam kehidupan kita. But we do it according to His plan. Allah yang menenun kehidupan kita. God will weave our lives. Dia seorang penenun yang luar biasa. He's the grand weaver. Dikatakan the grand weaver. Suatu penenun yang luar biasa yang membentuk kehidupan kita, saudara. He's the grand weaver for mold our life. Yang membuat suatu yang indah yang orang lain gak bisa lakukan dalam Make kehidupan something kita. beautiful that no one else can Gak do. perlu kita compare sama orang lain, saudara. We do not need to compare with others. Mungkin gampang Yohanes kalau mau membanding-bandingkan. Maybe it will be easy if he wants to just compare. Tadi waktu saudara baca dalam buku Markus tadi saudara baca yaitu makanannya dia apa? Belalang dan madu dikatakan. It's easy if you go to compare. If you look into the book of Mark, he ate locusts and wild honey. Dan saudara, kalau dia bandingin, saya makan belalang sama madu, Yesus makannya enak bener. If you want to compare, he was eating this wild honey and locusts, but Jesus was eating great food. Saudara, kalau dia mau compare, banyak yang dia bisa compare. Loh, enak bener Tuhan Yesus. Murid-murid saya berpuasa, murid-murid Yesus nggak berpuasa. If he wanted to compare, he can compare the fasting of his disciples, but Jesus' disciples are not fasting. Mungkin gampang untuk dia, untuk compare. Kelebihan Yesus apa sih dari saya? Maybe it was easier for him to compare that Jesus is more powerful than Kalau me. bedanya Yesus sama saya apa sih? What's the difference between Jesus and me? Mungkin dia bisa berpikir demikian, saudara. Maybe he can be thinking that way. Saya puasa setiap hari, Yesus nggak pernah puasa. I fast every day, but Jesus do not. Saya juga berdoa setiap hari, mungkin Yohanes bisa berpikir demikian, saudara. I pray every day. Maybe he can think like this also. Tetapi Yohanes nggak melihat semua hal ini, saudara. But John the Baptist did not see all these things. Yang dia ingat yaitu Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. But he did not care for all this, but he understood that in all things, God works for the good of those who love him. Dia who have been percaya called benar-benar according to his bahwa Allah purpose. turut bekerja saat dia hidup dan berjalan sesuai dengan rencana Allah. He truly believed that God is working in him, that according to his purpose. Saudara-saudari, 3 hal yang kita bisa belajar dari Yohanes. So 3 things that we can learn from John. Saya akan tutup firman Tuhan dengan suatu statement yaitu don't compare your chapter 1 to somebody else's chapter 20. So I would like to close this with this statement. Don't compare your chapter 1 to someone else's chapter 20. Seringkali kita banding-bandingin, Oftentimes we compare, tapi saudara nggak bisa compare karena different product. but you cannot compare because it's different products. Ya, saudara ngerti ya, maksudnya produk yang beda gitu. Saya punya iPad dari zaman purbakala, masih jalan sampai sekarang. So I have this ancient iPad. iPad Still 2, working? still working. Sekarang mungkin sudah berapa? 7, 8? Maybe berapa? 7, 8 ya kali ya. Maybe that generation sudah 8. iPad 8 tapi dia ganti lagi jadi Air atau apa segala begitu. Ini yang super luar biasa tua. This is an old iPad 2. Kalau saya expect-nya dia jalannya sama seperti yang baru, If I expected this to work just like the new one, maka dia akan gagal dalam kehidupannya. then it will fail in his life. Saudara, kita nggak perlu compare chapter 1-nya kita sama somebody else's chapter 20. It's different. So we do not need to compare Totally different. our chapter 1 with others. Nah, Chapter kita harus 20. percaya aja jalannya Tuhan, rencana Tuhan itu apa dalam kehidupan Let's kita. just believe in his plan. Saudara, perubahan hanya bisa terjadi pada saat kita berubah dari dalam. So our change comes after we change from within. Saudara, kita hanya bisa renggangkan hati kita kalau kita lakukan dari dalam. We can only enlarge our hearts if we do it from Saya inside. bisa mengatakan ini 3 jam, 4 jam, 5 jam, saudara mendengarkan. Tapi tetap at the end of the day, saat terakhir yaitu semua itu hanya bisa berubah dari dalam. I can say this thing 3 hours, 4 hours, 5 hours, but at the end of the day, everything can only change if we change it from within. Karena pada saat kita berubah dari dalam, Because when we change from within, inilah perubahan yang sejati dan akan bertahan. this is a Saudara. true change that is going to Saya last. sudah diomongin bertahun-tahun sama Yeni. So I already said this several years to Yenny. Sama orang-orang lain juga di gereja kita yang mengasihi saya. Also to the people at church who love me. Suruh saya kurusan. They asked me to get fitter. Fitter, that sounds better. Sounds way better daripada kurusan. Thank you. Good translator, right? Diberkati Tuhan. And Tapi saudara,
Sampai hari di mana saya membuat keputusan dalam hati saya, But until the day that I made this decision in my life, baru bisa terjadi, saudara. then it will happen then. Kalau enggak bertahan, saudara. Then it will not last. Ketika cara pikir kita berubah, ketika kehidupan kita berubah dari dalam, When our life change from within, maka baru bisa terjadi kehidupan Ya. kita berubah. then it will indeed happen. Repentance artinya apa? Kalau kita mau berubah, kita mau hati kita dirubah. Dari hati yang mengasihi tapi lebih mengasihi lagi. Kita mau lebih lagi, yaitu repentance means you change your mind so deeply that it changes you. Kita benar-benar bertobat, mengubah pikiran kita secara mendalam sampai kita itu juga dirubah, saudara. So right here we have the word repentance means you change your mind so deeply that it changes you. Yaitu mengubah pikiran kita secara mendalam. So changing the mindset Sampai kehidupan kita itu semua berubah karena suatu yang dari dalam. until our whole lives actually change for the better. 3 hal bagaimana kita bisa belajar dari firman Tuhan. Kita mau enlarge our hearts. So Kita 3 things that we can learn sama-sama- how to enlarge our Kita hearts. sama-sama membuka, merenggangkan hati kita tarik hati kita. Let's stretch it. So let's stretch Menjadi our orang-orang yang hearts. mempunyai hati yang besar, saudara. So in order for us to have this big heart, Yang pertama yaitu focus on God's purpose. first point is to focus on God's purpose. Tujuan dari Tuhan itu apa? dalam What is kehidupan God's kita? purpose? Jangan lihat hal-hal lain, jangan terbawa hal-hal lain, jangan terbawa oleh posisi, oleh segala sesuatu yang berusaha menarik kita untuk melupakan tujuan kita itu apa sebenarnya. So do not look at other things like position or something else that may draw us away, distract us from the true purpose. Apakah kita memiliki fokus tujuan Tuhan dalam kehidupan kita? Do we have the true purpose onto God in our Pada saat lives? kita fokus kita benar di dalam kehidupan kita untuk mengikuti jalannya Tuhan, When our purpose is true, it's right, maka God. kita tidak akan fokus on the wrong things. then we will not focus on the wrong thing. Karena saat itu kita akan menemukan kepuasan dari Tuhan dalam kehidupan kita. Because at that time we'll experience the satisfactions from God. Yang kedua yaitu hati yang bersih, saudara. The second point, which is the clean heart, Hati yang bisa melihat orang lain dan kepingin orang lain maju dalam kehidupan kita. heart that is happy to see others grow. Seperti Yohanes, dia nggak menilai Yesus begitu saja menurut pikiran dia sendiri. So like John the Baptist, he did not evaluate Jesus the way it's supposed to be. Dia nggak iri hati karena Yesus lebih berkuasa, tetapi dia bisa melihat secara spiritual dalam kehidupan dia. He was not jealous that Jesus is more powerful, but he can experience things spiritually. The future is bright, saudara. The future was bright. The future is bright karena akan ada orang-orang yang Tuhan ingin pakai The di fu- kehidupan kita in the future. so the future is bright because there are people whom God is going to use in our Jangan sampai lives. kita mempunyai roh persaingan sehingga kita limit apa yang Tuhan mau lakukan di kehidupan orang lain. So do not limit ourselves to try to compete with others. Seperti Yohanes, dia nggak merasa perlu saingan sama Yesus, nggak perlu. Like John, Bahkan dia membiarkan 2 muridnya ikut Yesus, nggak masalah. John the Baptist see no need to compete with Jesus. He even let his 2 disciples follow Jesus. Hati yang happy, hati yang excited saat melihat orang lain diberkati Tuhan. An excited heart, which when someone sees others being blessed by Jesus or God. Saya personally berdoa, So I personally pray. dan saya sering kali katakan, I often say, saya mau the people setelah saya greater daripada apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita selama saya hidup. I want the people after me to be greater than me, Lebih besar dari saya. be greater than me. Saya ingin anak-anak saya lebih besar dari saya. So I want my kids to be greater than me. Saya mau orang-orang yang saya pimpin, yang saya disciple, mereka bisa lebih lagi daripada saya. I wanted the people whom I disciple to be greater than me. Kita benar-benar mau fokuskan untuk orang lain bisa grow lebih lagi dalam kehidupan mereka. I want to truly focus such that other people can grow. Yang ketiga yaitu kita trust spesifik Tuhan, plan Tuhan untuk kehidupan kita. And the third point is that for us to trust His specific Mungkin plan. saudara dipanggil for untuk your life. hal-hal yang kecil, mungkin saudara dipanggil untuk hal yang besar. Maybe you are called for great or probably smaller things. Mungkin saudara nggak dipanggil untuk menjadi worship leader Maybe di you are depan. not asked to become a worship leader, Tapi saudara melayani dalam ushers, atau hal-hal yang kecil saudara. but you minister in ushers. for Mungkin example. dalam pekerjaan kita bukan orang yang besar, kita orang yang biasa-biasa saja. Maybe in our work we are not someone who is Tapi kita great, belajar untuk percaya bahwa Allah turut bekerja bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. but we want to trust in His specific plan for those who are called according Jangan to His kita purpose. banding-bandingkan, karena pada saat kita membandingkan kita akan kecewa sebenarnya tanpa kita sadari. So let's not compare, because when we compare, we will be disappointed. Saat kita mulai membandingkan diri kita menjadi kecewa, tapi kita nggak realize bahwa kita sudah kecewa sebenarnya. When we try to compare with others, we try to avoid us being
disappointed, but without realizing it, we are actually already disappointed. Percayalah seperti Yohanes sampai kesudahannya dia tetap percaya kepada Tuhan. So act like John the Baptist. So until the end, he keep trusting the specific plan Yuk saya undang musik tim untuk maju ke depan. by the music team.